खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खा गाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा गाहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय তিনি এপ্রিল তালনি নৈতিচুকু শালমারি ক্রাক সালো আগরতলানি কাশীপুর মেহের সুজুকি অটোমোবাইল শোরুম ফিওক মংপান্দা সংযোজাখা অ হাস্তেও সুজুকি প্রিমিয়ার নি খরকসা তুচু ডিলার রংখা মেহের সুজুকি অ মেহের সুজুকি নি বুগ্রাংখা রানা দেবনাথ লাই থাংজাক বিশিচি রমৈ অটোমোবাইল সার্ভিস বাই করংজাকব আবরিসै सिगांगो ब हाकतर काइनै मुंगोनां अटोमोबाइल कम्पानियो सामुं ख्लाइजाक तै ताबुक ब 3 व्हीलर सेक्टर सामुं ख्लाइदंगो मेहेर सुजुकी थिनांगो ताइब हामसावै बासानाय तै सुजुकीनि बेबा गताल 2 व्हीलर मडेल त्रिपुरा हास्तिनि सिक्लारावनि थानि प्रेजेंट ख्लाइनाय एबा सगैरिनाय हनै साकाब মেহের সুজুকি তরফ থেকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে। এখানে আমাদের একটা লঞ্চিং হচ্ছে আমাদের সুজুকি 2 হুইলার কোম্পানি। তো এখানে আপনি সমস্ত ধরনের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন আমাদের এখানে। আর সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। আমরা নতুন প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে এসেছি, বিগত 2-3 বছর পরে আমরা রিনোভেট করে আমার নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। সবাইকে আমন্ত্রণ রইল, আবার আপনারা এখানে আসবেন, আমাদের নতুন প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন, এটাই আমন্ত্রণ রইল। আর আমাদের বিগত 10 বছরে আমরা অটোমোবাইল সেক্টরে এক্সপিরিয়েন্স আছে, যিনি আমাদের ওনার। তো আপনাদেরকে এটাই রইল যে আপনারা আসবেন, আমাদের ভিজিট করবেন শোরুমকে, আর আপনার স্বপ্নের বাইক আপনারা নিয়ে যাবেন। রেঞ্জ কীরকম রয়েছে? আমাদের এখানে 1,10,000 থেকে স্কুটার রয়েছে, আর রিক্সা রয়েছে আমাদের মডেল 150 সিসি, এগুলো মোটামুটি 2 লাখ টাকার কাছাকাছি। তো কয়টা সিসি বাইক রয়েছে? এখানে 150 সিসি রয়েছে, তারপরে 250 সিসি রয়েছে, এটা 20 আমাদের এখানে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বলে একটা সেগমেন্ট আছে, এগুলি আমাদের এখানে রয়েছে। আপনারা চাইলে আপনারা সব কিছু পরিমাণ। আমার নাম খোকন চন্দ্র দাস, আমি এখানকার শোরুম ম্যানেজার। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका पुइलाखे आं नरम जतनो कक्तमा काइसा गाहाम सानानि शेबमांखा ब अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देनो नाइथाव ते ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 एप्रिल ते 7 मे नि बिसि फादि चिं जत्त अन नाइथाव ते चिन सासा हापारो हाबै नाइलेन अक्षय तृतीयानि रांचाक डायमंड ताइरु खाइनि ज्वेलरी 100% exchange value माइनाय रांजाक सामो जत परचेस नो एशुड गिफ्ट फॉर माइनाय हाइदि विजिट के भाइदि ट्रेन नांगनि अक्षय तृतीया नो नाइथाव के खेती 400 नि ऑफ माने गोल्डन ज्वेलरी मेकिंग चार्ज ते डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज हंगै नरं माने 100% 20% ऑफ माइनाय सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस ते जेमस्टोन नि एमआरपी ऑफ इनके मेगा लकी ड्रॉ तंगो हाइथम स्कूटी ते कैसा कक नर और अमेजिंग डिस्काउंट नि लगिवो लो मेकिंग चार्ज ते एश्योर दी बमाने मिनी परचेस आंखियाय नि पिक खा ताखे नाम खनां नि पिक खेदी विजिट लागी राधा कृष्ण ज्वेलरी शोरूम नो उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बेलुनिया उदयपुर 7 मे सिकां हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।